nagtikig, sir. Basta ma-check na itong bibig. Murag delikado ka, Jo. Murag magnirumot pa. Nitikig. No, ang tikig na. Okay, 3, 2, 1. Music Maestro! Look! Uy! Uy! Ay! Gino ko, Diyos ko, Lord! Okay, sige, sir. Takap yan, sir. Okay, sir. Okay, sir. Uy! Gino ko, Diyos ko, Lord! Okay! Oh, ha! Uy! Gitininood na ginisero! Grabe performance! Uy! 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 Kibatik ka anyag si sir! Oh! Uy! 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 Music stop! Sir, i-check sa anak ko MVP, sir. Kaya mura juga itikik na din, sir. Beta. Okay, sir. Unsa may gusto nimo? Pinaagi sa baba or pinaagi sa kamot? Kamot. Mangunta na talima. Mangunsa may mo gusto mo? Pinaagi sa baba or pinaagi sa kamot? Kamot. Ganong kamot man, ma'am? Huy! Wala ka niya! Huy! Wala ka niya! Wala ka niya! Huy! Gino ko! Diyos ko, Lord!